तो गाइस गुड इवनिंग। तो समस्त को देख पारे मु एकला ही अच्छे ये पूरा सुनसान एरिया आपण को केमते लगुच मोर कहवा हिसाब से एपटे घर नाइनी सेपटे जी कहा बहुत दूरियार घर आउ ये बाली गदा होपटे किसी नाइनी खाली नटाटा अच्छे आउ एपटे साइड भी देखे दे एटा गोटे रूमटा ये चाबी मराही तो ये पसंद नहीं लाइटा जल रखी आपटे केनालटा अच्छे ये सैड्रे आसेपटे सैड्रे गोटे घर अच्छे से किसी लोक रोचे तो एपटे तांकर बैक साइड आईटा हूँ रूम यहाँ यहाँ रूम नहीं यहाँ आमर बारंडा भाई यहाँ तो ये रोषे हम तो कहीं ना आसी ना मुझे अच्छे यहाँ हूँ रूम ये रोषे फुसिक सरला मोर सीट्रेला भात यहाँ तरकारी तो रोषे सर देना गैस गैस रे करुचे तो काठ नहीं ना काठर करते आउ ये रहा मोर रूम बैग रहा तापर जितके भी सामान फामान अच्छे सब ये रहा राति जाक ये 2 दिन है रही आज मुझे 3टा नाइट हम तो 3टा नाइट रही भाई देख यहाँ गोटे रूम यहाँ माने झाड़ू मारनी किए मारुचे मु एकला लोक जेटी पार्ले सेट रही तो चाउल घर आनी यहाँ हूँ मोर देसी चाउल जोटा ए वर्ष माने गला वर्ष चाष होता तो सी नुआ धान चाउल तो से नहीं आसी किसी परिवा मोर 150 टंका आनी परिवा देख पार्थ ये आलू बिलाती आउ फुलकोबी धनिया पत्र गोटे से सेतक सेटा ही 3 दिन है खाऊे गोटे फुलकोबीटे खाई सारी माने खाई सारनी तरकारी हो तो अच्छे से आउ भाई सेपटे देख कंपानी अच्छे एपटे तो हाँ सेमती लगुच केमती आपन को केमती लगुच तो कमेंट करेंगे। तो गाइस एबे किसी गोटे साउंड आसनी खाली धड़ताड़ धड़ताड़ किसी नहीं सेटा सेपटे कईटी बाजुची आउ किसी अच्छा मोर सांगे जोटा कि सांग देवाई ये जो देख पारे ये अच्छा आमर कुकुर छुआ ए कुकुर छुआ कि कर देख ये भितर तो आखि का जड़ुच देख अच्छा 4टा अच्छा तो आउ कि ना सेपटे खाली 9टा अच्छे देखे दूचे पाखक जाकि तो एपटे देख पारे यहाँ किसी नहीं खाली बाली अच्छे एपटे आउ यहाँ 9टा खाली एपटे चारिआडे सबू माने किस कहते यही 9टा ही अच्छी तो आउ कि नहीं आउ एपटे साइड रहा खाली केनालटा जोटा कि पचा नाल जो सबू जितकी भी घर नाल का सबू अच्छे माने गाधोइबा पानी हो कि बेला बासन धोइबा पानी हो सबू यही नाल आसे सेपट दी आसुचे एठिकी एटा कदली गछ का अच्छे रुआ है आउ या गछ का काटा है आउ एटा किछि माने हमर खटा साग गछ का तो सही सेतक आउ काठ पाठ नाइन किस कर एमती भी एका एका लगुच कथबार्ता है टाइम पास करवा आ किसी काम नहीं इच्छा थिला भाई माने चाहे एना भी भात खाई शुईजी किंतु एना केते शुब राति 5टा उठला बेलू माने मुंड खराब हो 2टा 3टा निद भांगे आउ निद ही आईबनी तो से आउ शुई होनी एकाथर 8टा 9टा बेले खाइबा दे शुईजा आउ ये सब देख पेला बासन का आउ ये रहा मोर रूम बस भाई आपड़ जदि एमती माने रे 3-4 दिन आउर गोटे सप्ताह हो एका ही रही तो तांकर आसवा बेल को माने टाइमटा भी बहुत लेट हो भाविली यार नाइट रे केमती देखा जाऊँगी तो आपण मानक भी जनईदेवी टे केमती रोचे केमती नहीं आउ काम तो काली सका अच्छी माने सका भोर सका काम करिया तो 4 ट्रिप अच्छी 4 ट्रिप तो से 4 ट्रिप सरेद 12टा 1 बेलू सरेद तो फेर आहरी कल आइब तो फेर आहरी कम कर आज तो भाई 4 ट्रिप थिला आउ 3 ट्रिप ही करले कहीं सीटी आउ गोटे जगह ना तो सीटी सेमती छाड़देले कहले भाई काली की जगह मिल तो सीटी ये करदे नहीं छाड़े यहाँ तो यार यहाँ हूँ व्यू
ଆଉ ଘରଟା ତ ଦେଖାଯିବନି ତଥାପି ଦେଖିଦେବା ଏ ଦୂରକୁ ଆସିକି। ତାର ବହୁତ ଧୂଳି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ ନା ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇ ଚାଲିବ ତ ଭଲ, ଯଦି ଜୋର ହେଇକି ଚାଲିବ ଭାଇ ଧୂଳି ଉଡ଼ିବ ଖାଲି ଧୂଆଁ। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା କମ୍ପାନୀ ଦେଖ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଗାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ ଘର ଭାଇ ପୁରା ସୁନସାନ ଏରିଆ ଭାଇ, ଏଇଟା ଦେଖ ପୁରା ସୁନସାନ ଏରିଆ। ଆଉ ସେପଟେ ରହିଲା ବହୁତ ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଧଳା ଧଳା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଘର। ଆଉ ଏପଟେ କିଛି ଘର ଅଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଘରଟା ରହୁନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ସାଇଡ୍ ଘରଟା ରହୁଛନ୍ତି, ପଛ ସାଇଡ୍ ଘରଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି ହିଁ ମାନେ ସାଇଜ୍ କରିକି ସେପଟକୁ ପେଲି ଦେଲା ବାଲିକା, ତ ଏଇ ଘରେ ଏତିକି ଯାଙ୍କେ ଆସିଥିଲା ବାଲି, ଏତିକି ଯାଙ୍କେ ଚାଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଭାଇ, ସେଇଟା ପୁରା ସମାନ କରିଦେଲା। ଫେର ଆଜି ରାତିରେ ଆଇବ ଏଇ ଘରେ ଢାଳିକି ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମାନେ ପବନରେ ଭାଇ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଧରିବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଏତିକି ତଳେ ଅଛି ସେଇଟା ଧରିବ ନା ପୁରା ଇଏ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ପାଉଡ଼ର ଭଳିଆ ପନ୍ସ ପାଉଡ଼ର ଭଳିଆ। ଏ କାଳିଆ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ କାଳିଆ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ଟାଇପ୍ ଥିଲା, ସେଇ ପାଉଁଶ ଟାଇପ୍ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ମାନେ ନ ଆଣିକି ପୁରା କାଳିଆଟାକୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଧଳାଟା ରହିଲା, ଏଇଟା କାଳିଆଟା ଆଉ ଧଳାଟା ମିକ୍ସ କରିକି ଏଇଠି ମାନେ ଇଟା ବନାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବି, ଏତକ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାତି ସାରା କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ ଭାଇ, ମାନେ ଶୋଇବ ନା କିସ କରିବ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଏଇଭଳିଆ ହାଲାତରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ କି ଏକୁଟିଆ, ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମାନେ 10-12 ଜଣ କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକଲା ମୁଁ ସେଇ ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ମାନେ ଇଟା ବୋହିବା ତ ସେଇ ସେତକ କାମ, ଖାଲି ଇଟା ଲୋଡ଼ କଲେ ଅନଲୋଡ଼ କଲେ ସେଇ ସେତକ କାମ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୋତେ ମାନେ ଏତେ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଯାଏନି। ଆଉ ଏଇଠି ନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାନେ 4-5 ଦିନ ପରେ ଆଇବେ। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ହାଣିଥିଲି ଥରେ ତ ଭାଙ୍ଗେଇ ଦେଲି ପୁରା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାଟ୍, ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ମିଳିଥିଲା ମୋତେ, ତ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟ୍ଟା ବନେଇଥିଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖ ବ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ବ୍ୟାଟ୍ ଭାବରେ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି। ଏଇଟା ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ହେଇଗଲା, ତ ତଥାପି ଭାଇ ମାରିବ ପୁରା ଛକା ଚୌକ ଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବାସ୍ ଭାଇ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତ ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବାର ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି। ତ ମଶା ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବି ମାନେ ମଶାରୀ ଅଛି, ତ ମଶାରୀ ଭିତରେ ଶୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ବାହାରଗାରେ ଯେତିକି ବି ବସିବ ଏଇ ଏରିଆଗାରେ, ତ ଏଇଗାରେ ମାନେ ବସିଥିବ ଯେହେତୁ ମାନେ ମଶା ଏମିତି କାମୁଡ଼ିବେ ତୁମର ହାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମୁଡ଼ିବେ। ତ ଖାଲି ଏଇଗା ତ ମାନେ ଗାଉଁଲି ମଶା ଅଧିକାଂଶ ଡରନ୍ତି, ଏଇଗା ଡରନ୍ତିନି। ସେ ଯେମିତି ପାରିବେ ସେମିତି, ଯେମିତି ମହୁମାଛି ଯେମିତି ବସନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ବସିକି ଭିଡ଼ିଯିବେ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ। ଆଉ ବାସ୍ ଏଇ ଏତକ କଥା। ତ ୟାର ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ମୁଁ ଶୋଉଥିଲି, ମାନେ ଯିବା ଆଗରୁ ଶୋଉଥିଲି ସେଇ ଡ୍ରାଇଭର ପାଖକୁ, ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ, ତ ସେଇଠି ଶୋଉଥିଲି। ସେଇଠି ମାନେ 3 ଜଣ ହେଉଥିଲେ, ତ ଏଇନା 3 ଜଣ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲେ। ତ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଯିବି ମାନେ 10ଟା-11ଟା ପରେ ଯାଇ ଶୋଇପାରିବି, କାହିଁକିନା ସେଇଠି ଖାଇବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି ଭାବରେ ହେଉଛି। ତ ସେଇଠି ମୁଁ ୟାର ଭାବିଲି ନା ସେଇଠି ଯିବିନି, ଏଇଠି ହିଁ ଶୋଇଯିବି, ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ ପରେ। ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ ଫୋନ୍ ମାରିଦେବି ରାତିରେ, ତ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବେ। ବାସ୍ ଏଇଟା ପାଇଁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥିଲି କେମିତି ରହୁଛି। ତ ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତକ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ଦେଖିଦିଅ ବାହାରଟା।